Listo. Listo. An LCD screen and remote control signals all in one robot. Inside of the Cortex microcontroller, there are two separate processors. A user processor that handles all of the RobotC programming instructions, and a master processor to handle low-level operations, like motor control and VexNet communication. In this lesson, we will download the latest firmware to the Cortex for the master processor, called the master firmware. The firmware is a program that acts as the processor's operating system, allowing it to perform its tasks. The Cortex is preloaded with a version of this firmware, but by downloading the latest, we will ensure that it is compatible with RobotC and the latest hardware available. Es decir, que el robot adentro tiene dos microprocesadores. Uno maneja el movimiento de los motores y los puertos y esas cosas que nosotros no podemos cambiar. Y un segundo microprocesador que es del usuario, que es el código que manda el usuario. Y ese segundo procesador tiene el sistema operativo, que en idioma de programación y microcontroladores siempre hay un sistema operativo, pero no se llama sistema operativo, se llama el firmware o el master code. Se le llama en general, en el campo de la industria, se le llama firmware. Pero ese firmware tiene un código que lo maneja. Y eso se le llama el master code. ¿Ok? Así que siempre que hablemos de firmware o de master code, si tú estás en RobotC, tú tienes que bajar ese sistema operativo, que es el que interactúa con RobotC. Si vas a programar con ECC, ¿qué tendrías que hacer? El firmware de ECC. Si tú tienes el firmware de ECC y tratas de bajar un código con RobotC, no funciona. Y viceversa, ¿ok? Before we begin, make sure that you have an available USB A to A cable, a charged robot battery is connected to the Cortex is powered off, and RobotC for Cortex and PIC is installed on your computer. If any of these conditions are not met, pause this video now and complete them before moving on. Yanira, ¿tú tienes tus robots? Cuando puedas, vamos a hacer ese proceso. Tengo otro, pero le falta. Now begin by connecting. Uno, lo arreglamos un momentito, si se puede, ¿verdad? Sí. Y el de Carella, cuando puedas lo bajas, que vamos a hacer el proceso del firmware, ¿ok? Pues vamos a hacerlo ahora. Connecting the Cortex to your computer using the Ustedes están conectándolo, ¿verdad? Sí. De la computadora al robot conectamos el cable que es negro en el caso del anaranjado. USB A to A cable. Once your robot is connected to the computer over the USB cable, switch the Cortex to the on position. Debe de estar off, apagado, para hacer la conexión. Luego de que lo conectas a la computadora, en que lo tienes a poner en on. Open RobotC. And make sure that RobotC is configured to work with the Cortex microcontroller. Vamos a hacer eso. RobotC ahora no puede funcionar, no puede tener cero para Virtual World, ¿ok? Ahora vamos a ponerlo con un robot físico. Go to View, Preferences, Detailed Preferences. On the Platform tab, Vamos al RobotC. Tenemos que cerrar esta plataforma que es con Virtual World. Y tenemos a RobotC abierto. Donde aquí seleccionamos Target, ya no vamos a trabajar con la parte virtual. ¿Verdad? Esto lo estamos haciendo acá para este robot. Lo vamos a hacer para ese también. Barry, ¿cómo podemos hacer para esa funcionar? Eso. Sí. Poniendo una mesa usamos los cables que tiene Sarelia, tiene esos cables, como dice, creo que tiene algo también. ¿Funciona en la computadora? Sí, y buscamos Physical Robot y lo escogemos. Vamos, ahora vamos.
Preferences. View. Detailed preferences. Ahí. Hagan eso. ¿Lo tienen ya? Dale, dale. Ok, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Es que esto está malo, por eso no te abrió la puerta, Arturo. Esto está malo y por eso no te abrió. Sí, para adentro no va bueno. Estamos en ese punto. On the Platform tab, select VEX 2.0 Cortex. Tenemos Cortex, en este seleccionaríamos PIC. Vamos a abrir esa pantalla aquí en View, Preference, Detail Preference. Seleccionamos esta etapa. Este no. Innovation First, VEX, Cortex. If it isn't already selected, the Cortex is connected over USB. So verify that the USB wired cable option from the communication port drop-down menu is selected. Press OK to confirm your settings. Now go to the Robot menu. Select Download Firmware, Master CPU Firmware, Standard File, to download the latest master firmware to your robot. Digo, tú tienes, cambiaste la plataforma, ¿verdad? Compile target. Dale a robot. Compile el robot. Ok, clica el robot. Pero ahorita puede estar del medio para el joystick. No, porque lo que yo lo hice para pasárselo al joystick. ¿Cuál es la contestación? Falso. Debe estar apagado cuando se conecta el robot. Inmediatamente se conecta, después se conecta. Una segunda. ¿Qué es el master code? ¿Qué es el master firmware? ¿Qué es? El micro. El control lo que tú puedes controlar de la programación. El sistema operativo. Dice Operating System, ¿lo ven ahí? In the VEX Cortex robotic system, the VEX remote control enables more than just the remote Por si stick. acaso, para que no falte nada. It also provides the wireless communication link between your computer and the VEX Cortex, enabling you to download firmware, programs, and run the RobotC debugger, all wirelessly. These powerful features are all made possible by a processor inside of the remote control, which follows instructions provided by its firmware. The firmware is a program that acts as the processor's operating system, allowing it to do things like create and maintain a VEX network, transfer programs to the Cortex, and relay RobotC debugger information. Each remote control has a version of the firmware preloaded on, but to ensure that yours has the latest improvements and is fully compatible with RobotC, you will need to update it with the latest version. In this lesson, you will learn how to update the VEXNet remote control with the latest firmware using RobotC. Before we begin, make sure you have an available USB A to A cable, and RobotC for the Cortex and PEG is installed on your computer. Once you've completed these steps, move on to part 2 of this lesson. Now begin by connecting the remote control to your computer using the USB A to A cable. Open RobotC
make sure that RobotC is configured to work with the Cortex robotic system. Esto es. Yo tengo. ¿Le prestas el cable manejado de ellos? Detailed preferences. Jessica, Carelia, eso, háganlo con el pico On the platform tab, del hover. select VEX 2.0 Cortex if it isn't already selected. O con el robot de Carelia, una de las dos. You can also specify the correct communication port Con el between micro nada más, micro nada más. the remote control is connected over USB, so select the USB wired cable option from the drop-down menu. Press OK to configure your settings. No fue necesario llegar a eso, ¿verdad? Now go to the robot menu, Movimos automático y luego. select Download Firmware, VexNet Joystick Firmware, Standard File, to download the latest firmware file to your remote control. A download progress window will appear, and begin the firmware download. Once it's finished, the download progress window will close. In this lesson, you learn how to update the firmware on your VexNet remote control using RobotC. Note that this process is only necessary once, when you start working with the VEX Cortex robotic system. ¿Han calibrado antes los joysticks? Calibración. Ni idea. Poner, centralizarlo completo, que a veces una goma se queda dando vueltas, un motor, y es que el joystick no está calibrado. Using RobotC. Note that this process is only necessary once, when you start working with the VEX Cortex robotic system. You do not need to re-download the firmware to the remote control each time you use it, or when you swap out the batteries. However, each time you download the firmware to the remote control, you must also recalibrate its joystick values. Follow the instructions in Calibrating the VexNet Remote Control Guide to recalibrate your joystick values. Para calibrar los joysticks, No, no puedo saber con el físico porque no da el tiempo. aprieta el botón de config. Y hay otro botón que aprieta. Ah, ok. Ay, El 6. pero 6Q. Así que, dejando el 6Q apretado, metes la llavecita en el botón de config lo que yo digo es que se puede entrar. y lo haces como por 3 segundos. Cuando lo sueltas los dos, tienes solamente 10 segundos para darle a todos los joysticks, para arriba, para abajo y para los lados. Cuando haces eso, ¿Por qué estás bailando? Cállate, ¿por qué estás bailando? Espérate, dice que no. mientras está haciendo eso, la bombita se roja y verde. ¿La ven ahí? No, pero te está viendo todo. Le das para arriba y para abajo a todos los joysticks. Después le das a la U, al de arriba, y eso le da 6. ¿Vieron? Para el firmware, Arturo lo tiene. ¿El proceso cómo es? Lo voy a poner para que lo mire. Lo voy a poner. Y lo de la calibración, ¿cómo es? Míralo aquí, Arturo. ¿Cómo vaya? Le diste 10. Ah, no, pusimos que The Cortex microcontroller is a fully programmable device and is what enables you to incorporate motors, sensors, an LCD screen, and remote control signals all in one robot.
Inside of the Cortex microcontroller, there are two separate processors. A user processor that handles all of the RobotC programming instructions, and a master processor to handle low-level operations, like motor control and VexNet communication. In this lesson, we will download the latest firmware to the Cortex for the master processor, called the master firmware. The firmware is a program that accesses the processor's operating system, allowing it to perform its tasks. The Cortex is preloaded with a version of this firmware, but by downloading the latest, we will ensure that it is compatible with RobotC and the latest hardware available. Before we begin, make sure that you have an available USB 8-to-8 cable. A charged robot battery is connected to the Cortex. The Cortex is powered off, and RobotC for Cortex input is installed on your computer. If any of these conditions are not met, pause this video now and complete them before moving on. Now begin by connecting the Cortex to your computer using the USB 8-to-8 cable. Once your robot is connected to the computer over the USB cable, switch the Cortex to the on position. Open RobotC. And make sure that RobotC is configured to work with the Cortex microcontroller. Go to View, Preferences, Detailed Preferences. RobotC is configured to work with the Cortex microcontroller. Go to View, Preferences, Let's see. And make sure that RobotC is configured to work with the Cortex microcontroller. Go to View, Preferences, Detailed Preferences. On the Platform tab, select VEX 2.0 Cortex, if it isn't already selected. The Cortex is connected over USB, so verify that the USB wired cable option from the communication port drop-down menu is selected. Press OK to confirm your settings. Now go to the Robot menu. Select Download Firmware, Master CPU Firmware, Standard File, to download the latest master firmware to. No, estándar no te sale.